Gining panahon tamo, everything is urgent. Gana-gana mamalagwa, gana-gana mabilis. Kasi nung akit yung, dahil kakatamo pong smartphones, puta pong mag-deliver lang message, news, kailangan mabasa lang ang tambing. Gone were the days na ring sulat itang ausan tamong snail mail. Pilan niyang Domingo, bayo miras kay itang balita. Kaya ba't para mag-respond ka kitang balitang ita, pila niya namang Domingong maninaya ka. Pero, atin yang buring palto kaya katamo, itang makantang bagi. Ano ito? Na yung meto nga baging importante, milalako pa nga importante, agyang po tang linipas na yung mapilanaldo. O ba't sasabihan ko ini? Kasi siguro dapat baluta mo pa muring semen talaga what are truly urgent and what seem to be urgent. Nga na pong makanyan kay katamong San Pablo. Dapat nga mano ng Diyos malyaring itanikala. Kasi din kay itamo nakatamo karakalbagi gagawan kunwari importante that sometimes we set aside what is really important, and that is the Word of God. Anyapin po lawin nyo, dingaliwang tao magdalalang miyayaliwang balita, pero ila magdalang maya pa balita. Kaya siguro dapat lawin tamo king bieta mo. How much do we place importance to the Word of God? Importante ya kay katamo. Pakibalwan taya. Lawin niyo po, kalwat da sa sabyanda, bayo ka simba, agyan po tang sisimbakan Domingo, bayo pa itabasan mo ni ing ibanghelyo. Ban kanta mag-prepare ka. Pero pilan laki katamo, ring mamasang ibanghelyo, bayo la simba. Pilan kaya katamo yung talagang migugunam, kitang amano ng Diyos. Yung problema na itanamong sinabi na ng pari, kaya ba't tambing na pagsabi, ay, makagigitang umilya na nitang paring ito. Kasi kabala ako manaintindihan. Ingkotang, o sige, ala ka nga intindihan kitang humilya na, ika naman mo, nano nga sabi mo tungkol kitang ibanghelyong ita. Ingkotang, pigo naman me. Did you really reflect the Word of God? Anyapin po, siguro dapat lawin tamo. Importante ya. Kasi, supposed to be in amano ni nga pong Ginoo nga na suluya king dala na ning tao. The Word of God is the light upon the feet of man. It should guide the ways that we take in life. Pangalawa, sasabihan na ning kakatamong ebanghelyo. Nanuya po kanu yung peka maragul diling kautusan, ako burikining quotation ng Jesus. It begins with, makiramdam ka, O Israel. Nung talagang kaluguran dapat biyasa kang makiramdam. Bayo ka pa magsalita, you know how to listen to the person you love. Anyapin pulawin yan Bandang talwina ng Ibanghelyo nga na, apansina ng Jesus ing lalaki, biyasa ang makibat, anya sinabi na, malapit na kaking kayarian ng Diyos. So, feeling ko, there is a priority in listening rather than in speaking. Tingkay po, king bieta mo lalo ng ini, dakala rin taong bisang magsalita, di takala rin taong bisang makiramdam. Bayo ka pa magsalita, ati na lang tambing konsepto keng karelang isip. Tingkay bayo ka pa magsalita, formulate na ni itang karelang ibato laban ketang kekang sasabyan. Nung makantata mo makasara, kimbalang metong at metong, ingkotang, makananong tamong may kaintindi. Anya, gang ka rin pong miyasawa. Iti pong pipapatenta mo diborsyo. Naingkay po, ing pisasabihan ken is about learning how to listen.
biyasa tamong makiramdam, king metong at metong. Lalo na po kaya yung Pilipinas. Bakit po? Kasi kaya katamo kaya yung Pilipinas, po uso itang wisik, um, professional help. Pilan na po rin mumunta kay katamo king counseling. Kasi po tapong mintada king counselor, ring aliwa, tambing ng sabyan, magdalaya yata. O kaya, potang sinabi mo, ay pa-counsel tamo, tambing na pong sabyan. Po, ay paraking makwalta mo yan. Bakit po? If there is something that the pandemic actually showed us, all of us need to take care of our mental health. At ning kay po, ding miyasawa, dapat balo dyan naman pong sese ning karelang mental health. Kasi po, nung kabud na lamo po, may pangulisak, talaga po talagang, magdala ka, po, king kang pamibiyebye. Lawin mo na mo po, potang boyfriend, girlfriend kayo. Pota pong yan ako po may kaintindi. Potang may papangulisak na kayo. Ikayo mismong adwang mitaw. Po, mo masakiting dadalan, pati potang mikit kayo kanta. Hindi na naman. Itang dating buri mong akakit, alub mo na mo, mo akit. Itang dating buri mong daramdaman na boses, alub mo na mo, mo damdaman. Bakit? Kasi sometimes, we need to learn how to listen again to one another. Dapat mong panandaman. All feelings are valid, mo po. Yung panandam, validuya. Whether I meant it to be that way or not. Nung nga pa nasakit na ko po kapanandaman, at kaya kayo ito. At kailangan balo kong pakiramdaman ito. Agyang aliwa po ito yung intensyon ko. Anyang sinabi ko ito. Wala na ako bang pong intensyon panasakitan ng kaya kayong panandam. Anyapin po, dapat, po, biyasa tamong makiramdam. And loving people should learn how to listen. Yung makalungkot, yapin po ini. Ding aliwa kaya katamo, kabudla sisinta, labiyasang makiramdam. Po. Kasi, ding aliwa, balada the attraction is already equated with love. But love is about listening. Po. Anyapin po, lawin yung amano keng Pilipino. Ing panandam, ampong pakiramdam, malapit laking metong at metong. Po. They are all dama. So kung hindi ka marunong dumama, wala kang karapatang ma-inlove. Kung hindi ka marunong dumama, wala ang karapatan ma-inlove. Paano mong masasabing it must be love if you do not know how to actually listen to it? It must be lust, not love. Kaya dapat baluta mo muna man po. There is a cheap version of love, and that is lust. And then, thirdly, my dear friends, sabi ng makanyang Kristo king katamong Ebanghelyo, eka malawot, king kareryanan ng Diyos. Sana po we do not settle ketang eka malawot. Kasi agyang eka malawot, ala ka pa mo rin ka rin. Kaya, dapat, po, king biyeta mo, pakikwanan tamo, ing miras tamo ketang pupuntalan. That we reach the end. Ito yung metong karing bagi a dapat tamong pakikwanan king biyeta mo. King marathon po, o king athletics, mo pwedeng sabihan malapit na ako king finish line. Kasi, agyang adwayang takbang malapit finish line, may pamuri na yari nung eka miras king
finish line. Eh? Baka niyan mo naman po, King B. Eh? In life, you must always achieve the goal. You cannot be only close to the goal. No? Hindi pwedeng malapit na kitang mahalin o parang mahal na rin kita. Dapat umabot tayo sa puntong talagang mahal kita. Eh? Kasi, pat siya po malapit na kitang mahalin o parang mahal na kita, ibig sabihin, hindi pa rin yun pagmamahal. Eh? Anya, King B, tanda ng tamo, we must always aim to reach the goal. Not only to be close to it, but to actually achieve it. Eh? Anyapin po mo, pota pong mayari yung banwa, ngayon pong panahon tamo, panahon na rin graduation. Eh? Hindi ba po, metong po ka rin atinken potang recognition. We recognize achievers. No? We recognize achievers. Detang miras ketang goal. Okay? Sana po itamongan. We do not stop achieving. Ne? Potamong po ang ating medalya o ating certificate. King Bie, we need to achieve. Miras tamo, karetang goals tamo. Ban kanta, bandang talwi, aliwa mo po itamo yung masaya. Ngunit masayala naman ditang taong makapaligid kaya katamo. Mo po ba kanyaning achievement, When you achieve something, it is not only for your own good. It is also for the good of the people around you. Kasi po tang kamig achieve, dakala rin taong mafo-frustrate. At nino rin mo munang diling pana sa kitantamo, po tang tamong mag-achieve, detang taong malugod kaya katamo. So let us learn in life, let us try our best to achieve. Because in the end, we believe in the saying, try your best and God will do the rest. He will actually make you achieve if you have actually tried or given it your best.